رحیمیہ خان کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، حکومت پنجاب نے کھیلوں کی ترقی کے لیے تاریخی بجٹ منظور کر لیا۔ ضلع بھر میں کھیل کے نئے میدان سجیں گے، جذبے بھی ہوں گے اور نیا ٹیلنٹ بھی نکھرے گا۔ رحیم یار خان کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، حکومت پنجاب نے کھیلوں کی ترقی کے لیے تاریخی بجٹ منظور کر لیا۔ ضلع بھر میں کھیل کے نئے میدان سجیں گے، جذبے بھی ہوں گے اور نیا ٹیلنٹ بھی نکھرے گا۔ ضلع رحیمیہ خان میں نوجوانوں کی خوابوں کو حقیقت بدلنے کے لیے 5 نئے اسپورٹس کمپلیکس کی منظوری دے دی گئی۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ نئے عزم، صحت مند سرگرمیوں اور قومی ٹیلنٹ کو فروغ کا ذریعہ ہوں گی۔ تحصیل لیاقت پور خوش قسمت جہاں 3 بڑے منصوبوں پر کام ہوگا۔ لیاقت پور میں 119.85 روپے کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا۔ خان بیلہ میں 100 ملین سے جدید اسپورٹس کمپلیکس بنے گا۔ موضوع دشتی لیاقت پور میں 110 ملین سے اسپورٹس کمپلیکس پروجیکٹ سے مقامی نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ بہادر پور رحیمیہ خان کو بھی پیچھے نہ چھوڑا گیا، جہاں 213 ملین کا اسپورٹس کمپلیکس تعمیر ہوگا۔ احمد پور لمحہ جیسے چھوٹے شہر میں 70 ملین سے منی اسپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا۔ اور صرف نئے نہیں بلکہ پرانے میدان بھی نئے روپ میں آئیں گے۔ رحیمیہ خان جمنازیم کی اپ گریڈیشن کی مد میں 120 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جو نہ صرف فٹنس بلکہ انڈور گیمز کی سہولتوں کو بھی بہتر بنائے گا۔ کبھی میدانوں کی ویرانی کی شکایت تھی، اب بجٹ کی بہار اور منصوبوں کی روشنی ہے۔ رحیمیہ خان کے نوجوان اب میدان میں اتریں گے، کھیلیں گے، بڑھیں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ اب بہاولپور میں جدید الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ نئے بجٹ میں ایکو فرینڈلی بسوں کی خریداری کے لیے 2.76 ارب روپے مختص۔ اربن بس ڈپو کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ، جبکہ ماڈرن بس سٹاپس پر اور بس شیڈز کے لیے 10 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ اسکیمیں آئندہ مالی سال کے دوران ہی مکمل کر دی جائیں گی۔ اب بہاولپور میں جدید الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ نئے بجٹ میں ایکو فرینڈلی بسوں کی خریداری کے لیے 2.76 ارب روپے مختص۔ اربن بس ڈپو کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ، جبکہ ماڈرن بس سٹاپس اور بس شیڈز کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اسکیمیں آئندہ مالی سال کے دوران ہی مکمل کر دی جائیں گی۔ نئے بجٹ میں بہاولپور کے شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی نوید سنا دی۔ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں الیکٹرک بسوں کے لیے اربوں روپے مختص کر دی ہے۔ 48 الیکٹرک بسیں بہاولپور کی تمام تحصیلوں لودھران تک سفری سہولیات دیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا معیار بہتر ہونے کی امید نے شہریوں کو مسرور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب جدید سفر کے ساتھ بہتر ماحول بھی میسر آئے گا۔ عوام کے لیے اچھی ریلیف دینا حکومت کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ غریب عوام ویسے بھی بہت تنگ ہوئی ہے۔ جہاں تک دیکھیں تو کرایہ بھاڑا آگے پیچھے عوام بہت پریشان ہوئی ہے۔ اگر یہ حکومت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، غریب عوام کے لیے یہ سوچا ہے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ حکومت پنجاب نے نئے بجٹ میں ایکو فرینڈلی بسوں کی خریداری کے لیے 2.76 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جدید ترین سہولیات سے راستہ اربن بس ڈپو کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ماڈرن بس سٹاپس اور بس شیڈز کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ شہریوں نے اس ماحول دوست منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشکل ہی آئیں گے، یہ بڑے اسپیڈوں پر چلے وہ کا چلنے میں ایک بھی سواری نظر نہیں آتی، سارا دن خالی پھر رہتی۔ لوگ بہت تنگ ہیں سواری کے لیے، جو ہے نا کنوینس وغیرہ ہو جائے گی، آنے جانے کا ملازم ہے، مزدور طبقہ ہے، اس کے لیے بڑی یہ ہے نا فائدہ مند چیز ہے۔ حکومت پنجاب نے عندیہ دیا ہے کہ تمام اسکیمیں آئندہ مالی سال کے دوران ہی مکمل کر دی جائیں گی۔ شہری سردی اور دھوپ سے بھی بچیں گے۔ کیمرامین اکرم شین کے ہمراہ رضا ملک، بہاولپور۔ موسم کی بات کرتے ہیں۔ ڈی جی خان میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ گرمی کا اثر انسانوں کے ساتھ زرعی شعبے پر بھی پڑنے لگا۔ شدید گرمی سے موسمی کپاس کی افزائش متاثر ہونے لگی، جبکہ اگیتی کپاس چنائی کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ڈی جی خان ڈویژن میں گرمی کی شدت برقرار۔ شدید گرمی کی وجہ سے موسمی کپاس کی افزائش متاثر ہونے لگی۔ ڈائریکٹر زراعت عابد حسین کے مطابق درجہ حرارت بڑھنے سے کپاس کے فی پودا 3 سے 4 پھول سوکھنے لگے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو ہدایت کی کہ فصل کو موسمی شدت سے بچانے کے لیے نائٹروفاس اور سلفیٹ آف پوٹاش کا استعمال کریں۔ کسان محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کر کے کپاس کی فصل کو شدید موسم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری 1,80,000 ایکڑ کے اوپر ارلی کاشت ہوئی ہے، اور ارلی کاشت اس وقت جو ہے وہ فروٹ سے بھرپور ہے، بڑا اچھا اس پہ فروٹ آیا ہوا ہے۔ موسمی کاشت ہے، یہ گرمی کی وجہ سے اور ساتھ سفید مکھی کے حملہ سے اس میں زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ اس میں جلد از جلد جڑی بوٹیوں کا تدارک کریں، اور اس کے بعد اس میں 2 بیگ نیٹروفاس اور 1 بیگ SOP 12.5 kg سالو بل جو ہے وہ اس کھیت میں دیں، تاکہ اس پہ آپ 10 12 15 اگر اس میں فروٹ آ جاتے ہیں تو آپ 10 12 من اس میں پیداوار کی جو ہے وہ انشور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر زراعت کا کہنا تھا کہ رواں سیزن میں 4,56,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے، جس میں موسمی کپاس کی کاشت 31 مئی تک مکمل کی گئی۔ اگیتی کپاس کی فصل اس وقت چنائی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی پہلی چنائی جون کے آخر تک متوقع ہے۔
गर्मी की वजह से थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि 2-4 फ्लावर्स उसमें शेड हुए हैं, कि बहुत बड़ा उसमें पौधों के सूखने का या कोई दीगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारी इंशाल्लाह जो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं कि अगली दफ़ा हम फार्मर्स को जो गर्मी की जो है सख्ती को बर्दाश्त करने वाली जो अक़साम है वो हम बताने में कामयाब होंगे। डायरेक्टर ज़राअत आबिद हुसैन का मजीद कहना था कि रीजन में 1,80,000 एकड़ पर अगैती कपास काश्त की गई है। अगैती कपास पर भरपूर फल लगा है, जिससे पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन फारूक बलोच के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही डीजी खान। गर्मी बढ़ते ही मैप्को को मरम्मती काम याद आने लगे। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गैर एलानिया बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली बंदिश का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गला मंडी, मुमताजाबाद, गुलगश्त और अंदरून शहर के इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर के देही इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैप्को रीजन में बिजली बंदिश की बड़ी वजह ओवरलोडिंग और लोड मैनेजमेंट है। गर्मियों में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल निजाम पर दबाव बढ़ा देता है। पुरानी और बोसीदा लाइनें भी बिजली की बंदिश का सबब बनने लगी हैं। गर्मियों में ट्रांसफार्मर्स के जलने की वजह से कुछ इलाके में लोड शेडिंग होती है, जबकि मुरम्मती काम के नाम पर रीजन भर लोड शेडिंग होना मामूल है। सबसे पहले तो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, लाइनें हैं, ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। तारें इतनी बेहंगम तरीके से हैं कि उनको फिजिकली वो अनफिट हो जाती हैं। फिट करते हुए ऐसे उसको लपेटे देकर उनको किया जाता है। सुबह सुबह लाइट भी नहीं होती और कारोबार मुतासर हो गया है। कभी कहते हैं वाप डाले, तार नहीं है, मीटर जल जाता है और कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, गर्मी बहुत है और बच्चे सब लोग परेशान हैं। हुकूमत से अपील है इस मामले को ठीक करें। मैप्को रीजन भर में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मैप्को हुकाम ने इस पर चुप साध रखी है। शहरी दिन भर पसीने में शराबूर रहने और रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग से दुकानदार और छोटे कारोबारी तबके का रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग के बावजूद सारिफीन को हजारों रुपए के भारी भरकम बिल थमा दिए जाते हैं। लोडिंग रिक्शे का काम है मेरा। सारा दिन मशक्कत करते हैं, काम करते हैं, थके हुए आते हैं घर पे। खाना खुना खा के जब सोने का टाइम होता है हमारा तो लोड शेडिंग हो जाती है। ऐसे समझो कि सारी सारी रात यही काम होता है। आधा घंटा लाइट आती है, 1 घंटा लाइट चली जाती है, तो उसमें सारी रात हमारा जीना हराम हो जाता है। दिन को काम करके बेसुकूनी होती है, रात को ये बेसुकूनी होती है। शहरियों ने मैप्को इंतजामिया से बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के तारीखी रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह है और ना ही पीने का साफ पानी दस्तियाब है। रेलवे स्टेशन का ओवरहेड ब्रिज कई साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। बसी, तिलकोट और रेलवे रोड के मकीनों को रेलवे लाइन क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ का तारीखी रेलवे स्टेशन बेबसी की तस्वीर बन गया। अंग्रेज दौर में तामीर ये स्टेशन पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। आज इस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह का भी इंतजाम नहीं, ना ही पीने का साफ पानी मुयसर है। स्टेशन पर सर साफ पानी नहीं है, इधर लाइटिंग नहीं है, कोई सहूलत नहीं है स्टेशन के ऊपर। ठीक है जी, देखो यहाँ क्या हालात है। हम रिक्शे वाले हैं, यहाँ रोजी नहीं हो रही, क्या करें हम गरीब बंदे। इधर ना लाइटें लगी हुई हैं, बट ट्रेन एक आती है जी पूरे दिन में, क्या करें। इधर साफ पानी नहीं है, प्यास से मर रहे हैं। शहरी कहते हैं किसी दौर में मुजफ्फरगढ़ बाकायदा जंक्शन हुआ करता था, मगर अब यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेनें रुकती हैं और इनका पड़ाव भी सिर्फ चंद मिनट का होता है। अगर मुसाफिर ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी जाए तो शहरियों को फायदा हो सकता है। सर इधर लाइट नहीं है, पानी की कमी है, पानी सही नहीं आता, साफ नहीं आता है, ठंडा पानी नहीं है, आवाम तंग होती है पानी से और ट्रेनें 1-2 आती हैं, सवारी नहीं होती, रिक्शे वाले बड़े परेशान होते हैं। मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड बुर्ज का तामीराती काम 5 साल से मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरियों को बहुत से मसाइल का सामना है। पुल की तामीर मुकम्मल हो जाए तो शहरियों के ज्यादातर मसाइल हल हो सकते हैं। आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। लोधरा रेलवे जंक्शन नाकाफी सहूलियात से खंडर की सी सूरत इख्तियार कर गया। 1876 में बनाया गया कदीम और खूबसूरत तारीखी विरसा रेलवे अफसरान की तवज्जो का मतकाजी है। मुसाफिर कहते हैं किसी मजाज अफसर की सहूलियात की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं। रेलवे जंक्शन लोधरा के मौजूदा सूरत हाल हुकूमतों और हुकाम की बेइतनाई का रोना रोती नजर आती है। रेलवे जंक्शन पर पीने का पानी नायाब, बिजली की जुजवी अदम दस्तियाबी, वॉशरूम्स की कमी और बैठने की नाकाफी सहूलियात बता रही हैं कि किसी मजाज अफसर की मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं है। इतना बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे ना लाइट है, ना पानी है, ना यहाँ पे वॉशरूम है, किसी किस्म की सहूलत नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, ये जिले का जो है ना जंक्शन है, यहाँ पे बड़े अरसे दराज से ना कुछ यहाँ पे कोई तरक्की हुई है। पता नहीं यहाँ के कोई महकमे में जितने भी अफसरान हैं खामोश हैं,
कोई यहाँ एक्शन नहीं लेता, गरीब आदमी परेशान है। देखें जी, गर्मी में इस वक्त तक भी लाइट नहीं है स्टेशन पे, और वॉशरूम के लिए लोग बड़े दूर दराज जाना पड़ता है इनको। मुसाफिरों का कहना है कि मौजूदा मुल्की हालात में इतने खूबसूरत और वसीअ और अरीज रेलवे जंक्शन की दीवारों का ना होना सिक्योरिटी खदशात का बायस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत प्यारा स्टेशन है, पाकिस्तान का सबसे बहुत बड़ा जंक्शन है। इस पे कोई सहूलियात नहीं है, मुसाफिर आता है परेशान रहता है, ना लैटरिन है ना पानी का कोई ऐसी सहूलियात है, परेशानी होती है। हमारे इलाके के जो सरबराह हैं उनका हक बनता है इधर तवज्जो दें थोड़ी। बहुत बड़ा हमारा स्टेशन है। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम जहां एक्सप्रेस ट्रेनों के लोधरा में स्टॉप्स के हवाले से बेखबर हैं, वहीं उन्हें मुसाफिरों की सहूलियात से भी कोई सरोकार नहीं। गुजारिश है सर सब अफसरान से कि स्टेशन पे सर ना लाइट है, ना पानी पीने का सही इंतज़ाम है, और ना ही सर सफाई है, और सर यहाँ पे सब मुसाफिर परेशान है, और कोई दरख्त के नीचे बैठ रहा है, कोई कहाँ पे बैठ रहा है, और सर ये मेहरबानी करके कोई सहूलियात मुहैया कीजिए। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम भी सुस्ती का शिकार है। ट्रेन के सफर से बददिली पैदा करना अदारे को तबाह करने की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा मालूम होता है। 1876 में बनाया गया कदीम और खूबसूरत तारीखी विरसा रेलवे अफसरान की तवज्जो का मतकाजी है। वाशरूम्स, पीने के पानी, बिजली और दीगर सहूलियात की फराहमी से इस अहम तरीन रेलवे जंक्शन को दोबारा से मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज बना सकता है। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा।